नमस्कार। आमे काली इंग्लिश लैंग्वेज रो पेडागोजी स्टार्ट करथिलु जो थिरे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रो अल्प बहुत किछि रहि जाइथिला। देन आमे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को कंटिन्यू करबा। चलंतु स्टार्ट करबा। जेमिति कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रे आमे देखिथिलु सोशल फेनोमेनन जोटा हो जो सोसाइटी ऊपर बेस थिला। सिस्टमैटिक एंड रोल गवर्न जोटा गोटे लैंग्वेज को आमे सिस्टमैटिक वे रे सिस्टम ऑफ सिस्टम वे रे आमे अन्य मानक आगरे ताकू केमिति एक्सप्रेस करि परिबा। आर्बिट्रारी जोटा हो फ्री एंड इंडिपेंडेंट रही थाए। लैंग्वेज केबे डिपेंडेंट न थाए, से इंडिपेंडेंट थाए और फ्री मध्य थाए। लैंग्वेज हो डायनामिक और इवॉल्विंग थाए। सोसाइटी कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वे रे आमे लैंग्वेज को जेमिति चाहिबा सेमिति डायनामिक वे रे चेंज करि परिबा बा ताकू फ्लेक्सिबल करि परिबा। लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल आउ ताकू सिंबलिक वे रे जेमिति कि साउंड्स वर्ड्स ए सबू आमे एमिति सिंबल वे रे साइन माध्यम रे अन्य जन को आगे एक्सप्रेस करबा जेमिति हमर आइडियाज फीलिंग्स ऑब्जेक्ट्स ए सबू सिंबलिक वे रे आमे अन्य जन को आगे एक्सप्रेस करि परिबा। जेमिति देन 6 नंबर रे कोन आसला क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रे कोन हे थाए आमे गोटे सेंटेंस आइडियाज एक्सप्रेशन एंड मीनिंग ए सब को कौन करू अन्य मानक आगे किछि नुआ भाबरे अन्य मानक आगे आमे से सब को एक्सप्रेस करि थाउ। सेटा होची लैंग्वेज इज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। लैंग्वेज इज ए लर्नड बिहेवियर बा एक्वायर्ड। आमे कौन करू लैंग्वेज एक्वायर्ड करू जेमिति कि आमे लैंग्वेज इज नॉट इनेट और इनबॉर्न। सी केबे इनेट और इनबॉर्न रो आसी थाए। इनेट रे जेमिति कि कहिथिले कि नॉम चॉम्स्की कहिथिले जे लैंग्वेज इनेट रो ही आस्थाए किंतु एटा कहिछि कि लैंग्वेज इज लर्नड बिहेवियर और एक्वायर्ड। आमे सोशल इंटरेक्शन इमिटेशन प्रैक्टिस ए सब मध्यरु आमे कोन करू लैंग्वेज को सीखी थाउ एक्वायर्ड करि थाउ। एंड 8 रे कोन कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन जेमिति कि लैंग्वेज कैरी करे कोंटा कल्चरल वैल्यू ट्रेडिशन एवं वन जनरेशन टू अनदर। लैंग्वेज एमिति गुटे जिनिस जोटा होचु पीढ़ी ऊपर पीढ़ी को ये होचु कौन करे जे बिलीव करि थाए कैरीज करि थाए कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशन को सी सांगरे नहीं कि पीढ़ी ऊपर पीढ़ी से आगो को जाई थाए। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कौन लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन जेमिति कि आमे जानिलु सेटा मोस्ट इफेक्टिव टूल। लैंग्वेज रे कम्युनिकेशन होचु मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर कोंथि पाई थॉट्स इमोशन एंड इन्फॉर्मेशन को आमे अन्य मानक आगे केमिति एक्सप्रेस करि परिबु। आमे जदि कम्युनिकेशन ही सिखि नथिबु केमिति लैंग्वेज आमे यूज करिबु जानि नथिबु ताले अन्य मानक आगे हमर थॉट्स इमोशन इन्फॉर्मेशन ए सब आमे केमिति एक्सप्रेस करिबु हमर आइडियाज हमर थिंकिंग ए सब तो आमे एक्सप्रेस करि परिबुनी ना। तो टू कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। एबे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सल्ला एबे आमे देखिबा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन रे कोन कोन रहिछि जेमिति कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज रे फास्ट रहिछि कोन कम्युनिकेटिव फंक्शन। कम्युनिकेटिव फंक्शन लैंग्वेज रे मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जोटा होचु कम्युनिकेटिव फंक्शन जोटा होचु लैंग्वेज को हेल्प करे आइडियाज थॉट फीलिंग्स इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेटा शेयर करबा पाई बहुत सहाय्य करि थाए। लैंग्वेज हेल्प्स इन शेयरिंग आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल। देन एग्जांपल केमिति जदि गोटे टीचर एक्सप्लेन करूचंती गोटे लेखा को
ତାମାନେ କନଭରସେସନ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ସେଇଟା ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଇମୋସନ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ? ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ନିଜର ୱେ ଅଫ୍ ଥଟ୍କୁ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଲାଓ କରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇମୋସନ୍, ଦେନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର, ଏସବୁକୁ ସେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କି ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଟୁଡେ, ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ଟୁଡେ, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଇମୋସନ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଦେନ୍ ଆସିବ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ କମାଣ୍ଡସ୍। ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମାଣ୍ଡସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏସବୁ। ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଡୋର୍, ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ଏଇସବୁ ରହିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସପୋର୍ଟ କରେ କ'ଣ ଥିଙ୍କିଂ, ରିଜନିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏସବୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରିଜନିଂ, ଥିଙ୍କିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା କେମିତି, ଯେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେ ସବୁକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ସେ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ କ'ଣ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସପୋର୍ଟ କରେ ଥିଙ୍କିଂ, ରିଜନିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟକୁ। ଦେନ୍ ଆସିବ କ'ଣ, ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର, ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କେମିତି ତାର ବ୍ୟୁଟି, ଲିଟରେଚର, ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ପୋଏମ୍, ଆର୍ଟ, ଏସବୁରେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କେମିତି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ୱେରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଉପରେ ଜାଣିବା। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଏ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଲୁ କି ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିଲୁ, ସେଇଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ୱେରେ ସେଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ ରହିବ କ'ଣ, 6 ନମ୍ବର, ସୋସିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ସୋସିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲ୍ପ କରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ପିୟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରିଲେସନ୍ ବଣ୍ଡ କରିବା, ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଆମେ ରିଲେସନ୍ ବଣ୍ଡ କରିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେସବୁ କେଉଁଥିରୁ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ଗୁଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟା ୱେଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ ହେଇପାରିଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଇଂଲିଶକୁ କେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍
ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି 12ଟା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରୁ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ରହିଛି 22 ଅଫିସିଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ 22 ଅଫିସିଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା 14ଟା ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 22 ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେମିତିକି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସାମିଜ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ବଡୋ ଆସାମିଜ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ବଡୋ ଡୋଗ୍ରୀ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାନ୍ତାଲି ମୈଥାଲି ମଣିପୁର ମାଲାୟାଲମ ମଣିପୁର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀରୀ କନ୍ନଡ଼ କଙ୍କନି ହିନ୍ଦୀ ଗୁଜରାତି ସଂସ୍କୃତ ପଞ୍ଜାବୀ ଏସବୁ ରହିଛି ଯେମିତିକି 22 ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ରହିଛି ତ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ପରପୋଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି। ଟୁ ପରପୋଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା ପରପୋଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉଛୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଏଣ୍ଡ ଭୋଜପୁରୀ then according to 2004 କ'ଣ ହେଇଥିଲା India has 6 classical language ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଥିଲା 6ଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଏଣ୍ଡ ହେରିଟେଜରୁ ମିଳିଛି ସେ 6ଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ହଉଛୁ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ଼ ମାଲାୟାଲମ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ एंड मालायालम ये रहिला कौन 6 क्लासिकल लैंग्वेज एबे आमे देखिबा एटा होचु जे हमरो तापर देखिबा जे आ कोन आर्टिकल रे लैंग्वेज को हमरो एम्फासिस दिया जाइछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन आर्टिकल रे एटा त हमें देखले शेड्यूल रे दिया जाइछि 8th शेड्यूल रे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रहिछि देन एटा होचु 2004 अनुसार एटा जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज रही तो एबे आमे देखिबा कोन आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन आर्टिकल रही आर्टिकल 343 टू 351 मध्य रे कोन रही लैंग्वेज ऊपर एम्फासिस दिया जाइछि आ एटा कोन पार्ट रे पार्ट 17 रे आर्टिकल 343 टू 351 मध्य रे लैंग्वेज को एम्फासिस दिया जाइछि आ इंग्लिश लैंग्वेज रे कोनटा जे हमरो इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) अनुसार कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भाव रे रखा जाइछि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हिंदी को रखा गला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया देन 343(2) आर्टिकल 343(2) रे कौन हैला एटा हो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जोटा होची OLA 1963 अनुसार
कौन है इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज करा जायछि इंग्लिश को कौन माना जायछि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज तो एबे हमरो नेशनल लैंग्वेज जो रही एठारे कौनसी भी माने हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोठी भी मेंशन करा जायनी नेशनल लैंग्वेज देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया देन एनसीएफ 2005 अनुसार कौन रही देन लैंग्वेज एंड थॉट एंड सोसाइटी मध्य लैंग्वेज रो रिलेशन कौन से विषय रे देन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देन लिंग्विस्टिक ए सबु आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा आज पई एतिकी क्लास टी भल लागिथिले निश्चय जणेबे रहिली थैंक यू।